Hello, dear students of 8th class. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all will be fine at home. In yesterday's class of lesson number 2 of text English life, we learned that the passing wind asks a question, what is life, to the cloud, the earth. The earth answered that the life for me is taking and giving, that the water I get from rivers, streams, rain, and I store it in myself, then I distribute it among the thirsty that resides on me, and this giving and taking is life for me. Then this wind, by now the wind is exhausted and somewhat confused too. तो ये विंड अब थक सा गया है और कंफ्यूज भी हुआ है कि यार असली लाइफ क्या है। हर एक का जवाब अलग अलग है, वो कंफ्यूज सा हुआ। शी comprehend something, meditating on what she understood and trying to forget what she did not. वो एक बात को समझने की कोशिश कर रहा है और क्या था कि उसकी बात भूलने के काबिल है। When her eyes fall on a little girl, लेकिन यही सोचते सोचते उसकी नज़र एक छोटी लड़की पे पड़ी, who appears quite pretty and innocent, जो बिल्कुल खूबसूरत और मासूम थी। The little girl is lighting new lamps with the one that is alight in her hand. ये छोटी बच्ची क्या कर रही थी? ये एक चिराग को जला रही थी, उस चिराग से जो उसके हाथ में ऑलरेडी जल रहा था। यानी कि उस अत्स मज अख चोंग दजान, अमिस सत ओस बाकी चोंग जालान। द विंड, हु आर यू माय डियर? जब विंड ने उसको देखा तो विंड ने उससे कहा, बेटा आप कौन हो? द लिटिल गर्ल, आई एम द लाइफ ऑफ दिस क्रिएशन। उस छोटी बच्ची ने जवाब दिया कि मैं इस मखलूक की एक ज़िंदगी हूँ, एक क्रिएशन जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पे बनाई है, बहुत सारी चीज़ जिनको हम गिन नहीं सकते, उनमें से मैं भी एक। द विंड, व्हाट आर यू डूइंग? तो विंड ने कहा, आप ही क्या कर रही हो? द लिटिल गर्ल रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई एम ओनली लाइटिंग दीज न्यू लैम्प्स विद द लैम्प दैट इज़ अलाइट। मैं खाली ये कर रही हूँ कि जो मेरे हाथ में ये चिराग जल रहा है, उसी से मैं बाकी चिरागों को जला रही हूँ। द विंड, एंड दीज बिहाइंड यू हैव लेफ्ट सम लैम्प्स अनलाइटेड। और आपके पीछे कुछ चिराग आपने ऐसे ही छोड़े, आपने उनको नहीं जलाया। द लिटिल गर्ल आंसर्ड, दोज लैम्प्स हैव नो ऑयल इन देम। जो चिराग मैंने नहीं जलाए हैं उनमें तेल नहीं। देयर इज़ नो पॉइंट इन लाइटिंग देम नाउ। अब ये बेमकसद है इनको जलाना, जब इनमें तेल ही नहीं है तो क्या मकसद है इनको जलाना। दोज हु आर यर्निंग टू अवेक, वो जिनमें यर्निंग इट मीन्स डिज़ायर, ख्वाहिश, चाहत, जिनमें जागने की चाहत हो। दोज हु आर वेटिंग टू बी लाइटेड, वो जो इंतज़ार में रहता है कि कब मुझे रोशनी मिले, कब मुझे जलाया जाए। आई एम लाइटिंग ओनली दोज, मैं उन्हीं को जला रही हूँ। आई लव दिस प्ले ऑफ गेम, मैं इस ज़िंदगी के खेल को बहुत पसंद करती हूँ, मुझे मज़ा आता है इस खेल, ये जो ज़िंदगी का खेल है। क्या मतलब? जब हमने पढ़ा कि इसका मतलब जिसके अंदर कुछ करने की ख्वाहिश हो, कुछ करने की चाहत हो, अपने आप को जलाने की, फिर दूसरों को रोशनी देने की। और वही इस दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं और वही लोगों के काम आते हैं जो खुद मेहनत करके, यहाँ पे जलाने का मतलब हो गया अपने आप को जलाना, इसका मतलब हो गया दिन रात मेहनत करना। फिर ये अल्लाह का वादा होता है कि जो जितनी मेहनत करता है उसको उसी हिसाब से मिलता है। इसीलिए इंसान की मेहनत ज़ाया नहीं होती और दिन रात मेहनत करने के बाद इंसान को उसका फल मिलता है। तो यही ये कहती है कि जो ये लैंप मैंने पीछे, चिराग मैंने पीछे छोड़े हैं, क्योंकि उनमें जलने की चाहत ही नहीं है, उनमें तेल ही नहीं है, उनमें तड़प ही नहीं है। यार तेल का मतलब हो गया उनमें तड़प ही नहीं है कि मैं उनको जला दूँ, मैं उनको जला दूँ ताकि ये भी किसी को रोशनी दे सके। इसका मतलब
دنیا کو کچھ دینے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جلانا پڑتا ہے. یہی زندگی ہے. ٹھیک ہے، تالو ٹنگ چھُنہٕ وسان کینٛہہ. یُس تہِ محنت کَرِ، یُس ییٚمہِ حساب محنت کَرِ، سُہ چھُ تَمہِ حساب تَمیُک پھل لَبان. یا واریاہ چھِ، یا ژٕ بَن یُتھ سَخن وَر یُتھ ژٕ قومَس سیٖکھ بکار. یہِ سَخن وَر کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ اِنسان ییٚلہِ سُہ محنت کَرِ. یا نَرٮ۪ن منٛز بٕنٛگرِ لٲگِتھ روز زا پانَس اَنٛدر، یا روز لاگ نَرٮ۪ن منٛز بٕنٛگرِ بیٚہہ اَنٛدر تٔمِس مَرِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ. ٹھیٖک. یا اَنہِ گَٹٮ۪ن منٛز، ٹھیٖک، یَتھ اَنہِ گَٹِس منٛز گاش ہاوُن، یِم ژٲنٛگۍ پَنٕنۍ زٲلۍ زٲلۍ. So hearing this, the wind smiles as this play greatly impressed her. جب ہوا نے یہ آنسر سنا تو وہ اس نے اسمائل دی، وہ ہنس پڑا، وہ خوش ہوا، کیونکہ وہ اس آنسر سے بہت ہی متاثر ہوا، امپریس ہوا. She is so much delighted, and وہ اتنی خوش ہوئی، delighted, that she forgets herself and joins the little girl. وہ سب کچھ بھول گئی. زمین نے کیا کہا، تاروں نے کیا کہا، سمندر نے کیا کہا، وہ سب کچھ بھول گئی، اور یہی جواب اس کو پسند آیا. اور اب وہ سب کچھ بھول کے اتنی خوش ہوئی کہ وہ بھی اس لڑکی سے اس کھیل میں شامل ہوا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا چیپٹر لائف. اب اس کے کچھ کوشچنز ہیں، ٹھیک، ان کو ہم کل کریں گے. یہاں پہ یہ جو کچھ ورڈس ہیں ان کے جیسے ڈیلائٹ یا لائٹ، ان لائٹ. ٹھیک ہے، یہ الائٹ اس کا اینٹونیم ہے ان لائٹ. ٹھیک ہے، اینٹونیم مینز دا اپوزٹ meaning, the word of opposite meaning, light, unlight, happy, unhappy. ٹھیک. اسی طرح اگر سائنونیم بتانا ہو، سائنونیم جن کی سیم میننگ ہوتی ہے. ڈیلائٹ، ڈیلائٹ مینز خوشی. خوشی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جوائے. خوشی کو گلیڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک. خوشی کو ہم ہیپینس بھی کہتے ہیں. سو جس ڈیلائٹ کے سائنونیم ہے کیا؟ جوائے، ہیپینس، گلیڈ، ایکسائٹیڈ بھی آئے گا. یا اس کا اینٹونیم ہے سیڈ. ٹھیک. اسی طریقے سے اس میں بہت سارے ورڈز ایسے ہیں جن کے آپ یہ اینٹونیم یا سائنونیم لکھ سکتے ہیں. تو آپ کے لیے ہوم ورک ہے کہ آپ اس میں 10 ورڈس، ٹھیک، ڈھونڈیں گے، پھر ان کا اینٹونیم اور اسی طرح ورڈس ان کے سائنونیم. تھینک یو. اسٹے سیف، اسٹے ہوم.